اثنين من تلاميذ الإمام أبو حنيفة الساكنين في المدينة المنورة خرجوا من البيت جيران بيذهبوا إلى مجلس الإمام أبو حنيفة يتكلمون في الطريق. واحد يقول للثاني إيش رأيك نذهب إلى السوق ولا نشتري أغراض البيت مأكولات الغداء. بعدين نحضر مجلس أبو حنيفة إن شاء الله نساءنا يطبخ الغداء. بعدين بعد المجلس نذهب نتغدى في البيت. Dan Imam Abu Hanifah memiliki dua murid yang menempat di negara Madinah, dan salah satunya berbicara kepada yang satu yang lain, membicarakan kita perintahkan keluarga untuk berbelanja di pasar, dan setelah mereka belanja suruh mereka perempuan-perempuan kita untuk memasak, lalu kita pergi setelah itu pergi ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Setelah selesai dari majelis maka kita akan makan bersama. فذهبوا الاثنين إلى سوق اللحم الجزار هذا فأخذوا هذا أخذ كيلو وهذا أخذ كيلو من اللحم من غنم واحد من جسد واحد ثم رجعوا. Dan orang yang pergi ke pasar mereka ada yang membeli 1 kilo dari daging kambing, ada 1 kilo dari daging sapi, lalu mereka akan memasak dari daging yang dibeli perempuan tersebut. فلما رجعوا واحد منهم قال لا أنا بأحضر ما في وقت، أنا أريد لا أضيع وقتي في البيت، أنا أريد أحضر مجلس أبو حنيفة الآن واللحمة حقيقة موجودة معي ما في مشكلة. الأول رجع إلى البيت أعطى زوجته اللحمة ورجع إلى المجلس، والثاني حضر المجلس مع اللحمة حقه. Dan dari murid kedua Imam Abu Hanifah tersebut, satunya ada yang menyatakan tidak, aku tidak akan membuang waktu sedikit pun walaupun aku untuk membeli daging ke pasar, tetapi aku ingin langsung hadir di majelis Imam Abu Hanifah. Tetapi murid yang satunya menyatakan tidak, aku akan membeli daging dan saya berikan kepada keluarga saya untuk dimasak. Walhasil yang satu membeli daging, yang satu langsung hadir di majelis Imam Abu Hanifah. بعد المجلس رجع الناس كلها إلى بيوتهم ورجع هذا الرجل مع اللحمة حقه إلى زوجته، يلا فلان اطبخ لنا هذا الآن. Dan setelah selesainya dari majelis tersebut, orang yang hadir di majelis Imam Abu Hanifah setelah selesai pengajian maka pulang, dan yang satu ini muridnya Imam Abu Hanifah yang membeli daging setelah pulang dari majelisnya membawa daging yang dibawa ke keluarganya. زوجته ما شاء الله تجمع الماء والملح وغير ذلك تطبخ نص ساعة ساعتين أذن العصر وعاد اللحمة بارد ما في شيء، ما في حرارة حتى فيها، ما في شيء من الطبخ انها طبخت 3 ساعات وعاد اللحمة ماشي. يا رجل أخرج اللحمة من الماء يعرضها إلى النار مباشرة، فإذا باللحمة هذا تخرج الدم من هذا إلى النار، هذا خاف رجع ذهب إلى صاحبه، يا فلان أنا اللحمة حقك خلاص طبخت نص ساعة بس، احنا كملنا مجلس أبو حنيفة تغدينا ونمنا ما شاء الله مرتاحين أكلنا خلاص، أنا لحمتي 4 ساعات ما في فايدة لم تطبخ إلى الآن. Dan ada perkara ajib di sini, perkara yang mengagumkan. Orang yang membeli daging sebelum berangkat ke majelis, setelah selesai dari majelis pulang, lalu keluarganya ini menyediakan api, menyediakan segala bumbu untuk memasak daging tersebut sampai 3 jam. Daging dipanaskan di atas api, tetapi daging tersebut tidak panas, sama sekali tidak panas, matang saja tidak, apalagi panas. Lalu datang satu laki-laki dari temannya tersebut bertanya, "Hei Fulan, apakah daging yang kau beli dari pasar tadi sebelum berangkat majelis sudahkah bisa dimakan?" Lalu beliau menjawab, "Boro-boro bisa dimakan. Daging tersebut panas pun tidak." Lalu yang satu tersebut bertanya, "Bagaimana dengan daging kamu yang sudah wujud di rumah?" "Daging saya masak cuma setengah jam dan sudah kami makan." والعجيب أن هذا يعرض اللحمة إلى النار ما تلمسها النار تخرج الدم فقط. Dan yang ajibnya di perkara tersebut, digodok, dimasak di atas api, tidak sama sekali panas, tapi justru mengeluarkan darah dari daging tersebut. أقول الإمام أبو حنيفة يا إمام قصتنا كذا وكذا، ذهبنا إلى السوق اشترينا اللحمة، هذا جلس مع اللحمة حقه في المجلس وأنا ذهبت إلى البيت، هذا الرجال 4 ساعات لحمته ما طبخت، ما هو السبب يا إمام؟ Dan orang tersebut, murid tersebut setelah menemukan kejadian yang mengagumkan tersebut, berjalanlah ke rumah Imam Abu Hanifah lalu bercerita, "Wahai Imam Abu Hanifah, saya sebelum datang di majelis engkau saya membeli daging, lalu daging tersebut saya bawa di majelis, setelah selesai dari majelis saya pulang, saya memerintahkan ke keluarganya untuk dimasak, tetapi 3 jam sama sekali tidak panas, justru dari daging tersebut mengeluarkan darah." مع أن اللحمة حق الأول والثاني من جسد واحد من غنم واحد، هذا طبخت وهذا ما طبخت، ما هو السبب؟ Padahal daging yang kami beli ini dari satu hewan yang sama, tetapi yang kami beli saya masak 3 jam tidak sama sekali panas, matang pun tidak, panas pun tidak, tapi justru mengeluarkan darah, tetapi yang dibeli oleh orang lain justru matang. قال الإمام أبو حنيفة نعم، لما حضرتم مجلسي اليوم
نزلت الرحمة على المجلس ودخلت الرحمة إلى هذه اللحمة، ومن دخلت فيه الرحمة لا يعذبه الله أبدا. Apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah menjawab, benar. Kamu tadi datang di majelis ini membawa daging dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat di majelis ini sampai daging yang kau bawa pun terkena rahmat karena majelis yang aku dirikan. إذا من نزلت عليه الرحمة لا تمسه النار. Karena hal tersebut rahmat Allah turunkan di majelis sampai daging. Bayangkan sampai daging barang mati terkena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, api pun tidak akan mampu untuk memberikan adab panas daging tersebut. أين محل نزول الرحمة؟ أين محل نزول الرحمة؟ هل في المقهى ولا في السوق ولا في الملعب ولا في أمام الشاشة أمام الجوال انستغرام فيسبوك تيك توك وغير ذلك، ولا هذه المجالس؟ أين محل الرحمة؟ Di manakah tempat turunnya rahmat? Apakah di jalan? Apakah di tengah pasar? Atau kalian ketika di tempat permainan? Apakah tempat tersebut menurunkan rahmat? Atau justru di majelis yang seperti ini? لا شك ولا ريب، يقين أي مجلس يذكر فيه الله، يصلى فيه على النبي محمد، يذكر فيه الصالحين، لا شك ولا ريب أن الرحمة تنزل، لا شك ولا ريب، يقين هذا. Dan tidak diragukan lagi, tidak ditemukan keraguan, harus kita yakin bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di tempat, di majelis yang dimana di majelis tersebut dituturkan nama indahnya Allah, menuturkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا الحبيب عمر يقول مثال لنا مرة في روحة في ملاعبين قبل دار المصطفى، أيام ملاعبين في الروحة في الشارع، ضرب لنا مثال، يأخذ الجلاس قال يا شباب إذا كان الجلاس ملآن بالماء ونعرض إلى المطر في فائدة ولا ما في فائدة؟ ما في فائدة، لأنه خلاص ملآن بالماء، إذا جاء المطر يخرج الماء خارجا أو هنا، ما في فائدة، صحيح؟ قال هذا مثاله الذي يحضر مجلس من مجالس العلم وهو في قلب أنا ابن فلان، أنا فلان، أنا مع جوالي عيفنا، أنا فلان، خلاص يظل في عقله أن أفضل من في المجلس. لما تنزل الرحمة، هذا أناني، أنا من أهل أنا، خلاص تذهب إلى غير الرحمة، لا تدخل إليه الرحمة. هذا مثال جلاس من أهل. Dan pernah dikatakan oleh guru mulia Habib Umar bin Hafid ketika itu mendirikan rauhah atau majelis sebelum ada Darul Mustafa masih di Aidit. Beliau menyatakan dengan memberikan contoh ketika rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, diumpamakan sebagai gelas yang ada isi airnya. Ketika air tersebut ini penuh lalu dimasukkan air, maka air tersebut akan muncrat, artinya akan bertumpah-tumpah. Itu dimisalkan sebagaimana orang yang hadir di majelis punya keniatan yang tidak baik, lalu di dalam merasa saya lebih mulia dari fulan, saya lebih nasab saya lebih mulia dari fulan, ilmu saya lebih tinggi dari fulan, maka ketika rahmat turun tersebut mereka menyatakan ini rahmat milik saya, ini rahmat milik saya, maka orang yang punya keniatan tersebut tidak akan pernah terkena rahmatnya Allah. الذي يحضر المجلس ويعتقد يقين أنا المذنب، أنا العاصي، أنا الحقير، بينه وبين الله، أنا جيت التوبة، أنا جيت منكسر، يعني ولو كان عالم، ولو كان فقيه، ولو كان من أهل القرآن، ولو كان من أهل قيام الليل، لكن لا يظهر هذا الناس، يحضر إلى المجلس. كل اللي في المجلس أنا متأكد أنهم شفعائي يوم القيامة، أنا المذنب، أنا العاصي. هذا مثل الجلاس الفارغ، هذا شوف جلاس فارغ، لو جاء المطر يمتلئ ما شاء الله، هذا مثاله يمتلئ رحمات وبركات وأسرار المجلس ويرجع لبيته ملآن ما شاء الله. Tetapi bagi orang yang hadir di majelis ilmu, dimanapun majelis ilmu tersebut didirikan, lalu hadir dengan hati, ya saya ini orang yang dolim, saya orang yang tidak punya apa-apa, aku bertobat kepadamu lewat majelis ini, maka orang yang hadir di majelis dengan punya keniatan tersebut, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaannya sebagaimana gelas yang kosong lalu terkena air mator, air hujan atau air yang diisi, maka hati tersebut atau wadah tersebut akan terpenuhi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahasia, mendapatkan pemberian atau ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. انظر إلى الجلاس هذا، انظر إلى هذا. Lihatlah ke gelas ini. إذا هذا الجلاس إذا نزل المطر هل يدخل إليه المطر؟ اسأل. Apakah ketika kau melihat gelas ini yang saya balik, ketika ditaruh di bawah air hujan akan terisi dengan air hujan tersebut? مستحيل يدخل. Maka tidak akan masuk. هذا مثاله مثال الذي يحضر مجلس العلم ما شاء الله بجسده موجود ما شاء الله يهز نفسه مع الناس يضحك مع الناس لكن قلبه في السوق عقله في البيت فكر هنا وهنا في زوجته والناس يضحكون يضحك الناس يخشعون يخشع الناس يقرون يقرا لكن قلبه مش موجود. تنزل الرحمة القلب معكوس مغلق لا يوجد تذهب إلى ذلك
أما هنا تنزل عليه الرحمة لأن قلبه معرض ليس متعرض. Maka perumpamaan gelas yang dibalik lalu kau taruh di atas air hujan, di bawah air hujan yang tidak mungkin terkena, tidak akan dimasuki oleh air hujan. Perumpamaannya bagaimana orang yang datang di majelis lalu punya hati yang tidak punya ta'alluq, hati dohir kita ada di majelis, ikut tertawa, ikut merasakan khosyah, ikut membaca, tetapi hatinya tidak punya ta'alluq di majelis ini. Hatinya, akalnya berpikir kepada satu dengan perkara perempuan, yang kedua dengan perkara yang ada di Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Maka orang yang tersebut, orang yang hadir di majelis tetapi hati dan akalnya tidak menyatu dengan majelis, tidak akan pernah diberikan rahmat oleh Allah. Nabi SAW يقول إذا ألا إن لربكم في أيام داركم لنفحات ألا فتعرضوا. بمعنى تعرضوا افتح قلبك، يعني قلبك متعرض فارغ منكسر مذنب عاصي، ومتعرض مفتوح ليس معرض متركز. فتعرضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala membuat beberapa tempat yang dimana tempat tersebut diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasanglah hati kalian, pasanglah wadah yang diumpamakan sebagai hati, pasang untuk menerima atau ya untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau menghindar dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad bin Hanbal razaqahu Allah ilmu al-mukashifah. Imam Ahmad tilmid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul kasyfah, artinya dibukakan hatinya oleh Allah Taala untuk melihat ajaib-ajaib yang diciptakan oleh Allah Taala, dan beliau salah satu murid dari Imam Ahli Madinah. Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Madinah. إذا ذكرت المدينة يذكر الإمام أحمد بن حنبل مرجعية الفكر. Imam Ahmad bin Hanbal ini pemimpin ulama di negara Madinah, simbol dari negara Madinah. Maka ketika kita menceritakan menyebut nama Madinah, maka kita harus ingat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. كان يعطي درس للطلاب بعد المغرب بين المغرب والعشاء في المسجد النبوي، يتكلم فجأة فلان يلا إلى السوق، اخرج إلى السوق. شيخ أنا لماذا شيخ؟ لا تأخذ، اخرج إلى السوق، اجلس في السوق إلى العشاء وتعلم. الرجل متحير، طلاب متحيرين. الإمام أحمد بن حنبل يقول المسجد بيت الله بيت الرحمة، لماذا يأمر هذا إلى بيت اللعنة بيت السوق إلى هذا السوق هذا ويخرج في أفضل الأوقات بين المغرب والعشاء؟ ما هو السبب؟ الطالب هذا مسكين خرج وهو منكسر الخاطر يمشي بالطريق يفكر لماذا الإمام أحمد، لماذا الإمام أحمد؟ وصل للسوق جلس في السوق. يا بختهم جالسين بالإمام أحمد، يا فوزهم ماذا يقول الإمام أحمد الآن؟ ليتني موجود، يا بختي تمنيت أني موجود في درس الإمام أحمد. لماذا خلاص يفكر في الإمام أحمد. Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan satu majelis di negara Madinah untuk mereka orang-orang yang ingin belajar. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hanbal hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, datang berdatangan orang-orang untuk ingin menuntut ilmu bersama Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu laki-laki yang datang. Ketika ingin duduk mendengarkan kajian Imam Ahmad, justru Imam Ahmad menyatakan, fulan, keluar dari majelis ini, pergilah ke pasar. Lalu orang tersebut ini memikir, sembari keluar dari majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa saya disuruh pergi? Padahal saya ingin banget, saya ingin untuk duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal mendengarkan kajian agama dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal? Hatta laki-laki tersebut sampai di tengah-tengah pasar, lalu duduk masih memikirkan, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal memerintahkan saya untuk pergi dari majelisnya supaya duduk di tengah-tengah pasar? Bukankah ketika saya duduk di tengah majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal lebih baik daripada saya duduk di tengah-tengah pasar? بعد صلاة العشاء رجع إلى المجلس. يا إمام لماذا أخرجتني من المجلس بين المغرب والعشاء وأنا في السوق؟ الناس في المساجد والناس في المساجد بيوت الله، أنا في بيت الشيطان. هذا السوق لماذا يا إمام؟ قال يا فلان لما كنت عندي هنا كان جسدك فقط معي، عقلك يفكر في السوق، قلبك في السوق. أنا ما أريد جسدك، أريد قلبك، خرج. فلما خرجت إلى السوق الآن جسدك في السوق لكن عقلك تفكر فيني، قلبك معي. أنا أريد قلبك، لا أريد عقلك. Dan ketika sampai pada waktu yang ditentukan, Imam Ahmad bin Hanbal suruh duduk dari waktu maghrib sampai isya. Selesai salat isya, laki-laki ini datang kembali ke Imam Ahmad bin Hanbal lalu bertanya, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau mengeluarkan diriku dari majelis engkau padahal aku ingin belajar dengan engkau? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai fulan, kau datang di majelisku, aku tahu kamu hanya datang dengan dohirmu saja, dengan tubuhmu saja, dengan fisikmu saja, tetapi hatimu dan akalmu justru memikirkan pasar. Sehingga karena akal dan hatimu memikirkan pasar, aku
suruh kau duduk di pasar. Sehingga ketika jasadmu di tengah-tengah pasar, engkau memikirkan di tengah-tengah majelis ini. Allah. إذا لماذا عبدت هذا المجالس؟ ليس للأجساد، للقلوب. Dan apa dari faedah, tujuan dari didirikannya majelis Imam Ahmad bin Hanbal atau majelis ini bukan dohirmu yang diinginkan, tetapi hatimu yang diinginkan untuk hadir di majelis ini. قل الله أن هذه المجالس موجودة، لكن عليكم فقط قلب منكسر وقلب متعرض للسمع وحضور. ما تقضى حاجاته، بيشفي الله صحتك، بيرفع الله قدرك في هذه المجالس، لأن قلبك منكسر وقلبك متعرض للسمع. فقط احضر بنياتك. Dan yang dibutuhkan oleh manusia yang hadir di majelis itu adalah dengan membukakan hati. Hatinya dibuka untuk menampung rahasia-rahasia Allah, menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dohirmu saja, tetapi yang dibutuhkan hati yang dibuka untuk menerima ilmu yang didatangkan oleh Allah taala, rahmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأحسن الظن بكل من في المجلس. هذا ممكن، هذا ليس ممكن، هذا يجيء أفضل منه. الذي أمامي، الذي من خلفي، كلهم أحسن الظن بالناس. المدد على قدر المشهد. Dan yang kedua yang dibutuhkan ketika kita hadir di majelis ilmu adalah dengan kita husnudzon dengan yang di samping kita, husnudzon dengan orang yang kita lihat. Jangan sampai di dalam hati kita punya sifat untuk menjelekkan mereka, tetapi di hati kita justru mengagungkan terhadap teman-teman kita. Mungkin fulan lebih mulia dari kami, mungkin fulan dosanya lebih kecil dari kami, sehingga dari hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa pemberian dari Allah. ما هي علامة القبول في كل مجلس؟ أنا حضرت مجلس، علامة القبول ما هي؟ Apa alamat untuk diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir di majelis ini? علامة أنك مقبول عند الله، أن هذا المجلس مقبول وأنت من المقبولين عند الله، أن يكون حالك بعد المجلس أكثر استقامة من حالك قبل المجلس. قبل المجلس ما في سواك، صلاة جماعة نوم قوم ونسيت نوم كما يقول الله. لكن بعد المجلس ما شاء الله سواك، صلاة الجماعة، قراءة القرآن، توبة إلى الله في شعبان قبل رمضان، ما شاء الله. Dan alamat diterimanya kalian yang hadir di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alamatnya adalah ketika kau keluar dari majelis ini tingkahmu lebih baik dari sebelumnya. Sebagian contoh, ketika kau sebelum hadir di majelis ini bangun tidur tidak memakai siwak, sholat tidak memakai siwak, baca Quran tidak memakai siwak, maka alamat diterimanya kamu hadir di majelis ilmu itu dengan merubah sikapmu yang tadinya sholat tidak memakai siwak, maka sholat dengan memakai siwak. نسأل الله أن يجازي صاحب المجلس خير الجزاء ويطيل إن شاء الله في عمر والده، يجعله إن شاء الله مفتاح للخير في هذه البلية المباركة، بالعلاج للشر. بلغنا وإياكم في بواقي شعبان، بلغنا وإياكم رمضان، إحنا على الصيام والقيام، احفظنا من المعاصي والآثام، إحنا على تلاوة القرآن. اللهم أقبل ليلة نصف شعبان علينا بإقبال ونحن في أكمل استقامة وأكمل إنابة وأكمل توبة يا رب العالمين. بارك اللهم في هذا البيت وساكنين، احفظهم من البلايا والمصائب والآثام، اجعلهم إن شاء الله من أهل القرآن، اجعل هذا البيت معمور بصلاة الجماعة، معمور بقيام الليل، معمور بذكر الله، معمور بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معمور براتب الإمام الحداد، معمور براتب الإمام العباس يا رب العالمين. احفظهم إن شاء الله من جميع الأمراض والأسقام والفتن والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن، اجعلهم ان شاء الله في عناية النبي محمد يا الله، في رعاية النبي محمد والحاضرين يا رب والحاضرات، اكرمهم بكرامة الاستقامة واجعلهم ان شاء الله قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اطل اعمارنا في طاعتك يا الله، اطل اعمارنا في طاعتك، لا ترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث امرتنا، واجعلنا قرة عين الحبيب الزين في كل حال من الاحوال، والحمد لله رب العالمين.